ओ आज हांव एक मेसेज हे व्हिडिओंतल्यान सांगोसो दिता आमगे सगळे मिडिया भाव भयण्यांक आज आम सपोर्ट करपाचो। आज हो गौतम कट्टर जो हा तो आमगे मिडियाचे कित उलयन गेलो तो तुमचो चयला हाव ही हॅज स्पोकन आनी कित आमगे एथिक्स आनी हे सगळे जाणवाय दिन गेलो। आज हो कट्टर जो हा गौतम कट्टर कॅन ही टिचर्स एथिक्स तेज्यान आमगे मिडिया एथिक्स शिकोवपा जाता। तो आज ते गोंय धाडलो गोंय फोदोड करपाक आनी तो आज गोंय फोदोड कोन्न गेला आनी आमचे मत घुसपोड कोन्न गेला आनी तेगे ते एक स्टेटमेंटा लागून तो जे आमगे सांता तेंचो मान दिवपा जाल्लो ते मान दिनासो तो जे उलयला तेजेर आमगे गोंयकारान कितले जाणांन आपल्यागे भावना उलयली आनी भावना उलयता आसतना जायत जाणांन वयर सकयलूय उलयले। सो आज जाय तो प्रॉब्लम जालो म्हणटा तो हेका लागून हांव फकत मुगे सगळे गोंयचे भाव भयणां लागून मागता की तुम सपोर्ट करपा जाय। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट इच अदर, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट आवर मिडिया पर्सनल्स। पयलीं तो सांताचे उलयलो आतां मिडियाचे उलयलो आतां आतां आम एकमुखाचे उलयता आसतना आम जायत चुकताय आनी आम चुकोन मागीर दुसरे धर्म आम हट कोताय। कोण हिंगना दुसरे धर्माचे उलोवपाक कोणाक कांय दुसरे धर्माचे कांयच ना। चालीचे उलयता आसतना जायत जा चुकताय आनी हे चुकपा जाय म्हूण हें केलो हें पोलरायझेशन म्हणटा हेका आनी हें पोलरायझेशन हे बीजेपीक बऱ्या पडटा। कित्याक तेंगेले मॅनिफेस्टोचे पयलो पॉयंट बरयल्लो की 3 गॅसी सिलिंडर दितले म्हूण आनी ते गॅसी सिलिंडरूय दिलो न्हय आनी ती म्हारगाई पावलो आमी ती चल तुमी कन्वर्जन जायता काल 30,000 जमीन कन्वर्ट जाल्या। थिंग प्रोटेस्ट चलता लोदा लागून भुतानीगे प्रोटेस्ट चलतालो पयलो रेस मागूस प्रोटेस्ट चलतालो हे सगळी जमीन कन्वर्ट एकाटीन कोताय लोक चाळलो आहा आनी लोकांगे फोकस डायवर्ट करपाक हे पोलरायझेशन चलवला आनी खरें जाता। काल आम सगळे लोक आमगे जो आहा हिंदू भाव जे आहाय ते सगळे आज बेजार जावन मुखार येयल्ले काल पुलीस वय बेजार जावपाचें पूण हेज रिजन मातशें आम फोकस दवरया एकमुखाचे उलोवपाक बंद करया। कोणूय उलयले जाल्यार तेगे चूक जाली जाल्यार तेका चुकल म्हूण तेका सांगया आनी तेका बरे भाशेन हें करया। पूण आमगे फोकस जावपाचो हो सरकार डेव्हलपमेंट कोन्ना आसना आज हें सगळें केल्लें आहा। आज आमगे मिडिया भावाचे हे चोडपा लागले चोय कित्याक हे मिडिया भाव एक्सपोज करता ह्या सरकाराक। सो आम सगळ्यांनी जाण जावपा जाय की दीस इज जस्ट अ ट्रिक to make sure that everything is been diverted and they are becoming successful. They are continuously becoming successful. कित्याक तुमकां सगळ्यांक त्रास जालो आहा सगळ्यांक हितून आनी धर्म लागना जेन्ना त्रास जाता भुरग्यांगे एड्युकेशना लागून हेल्था लागून आमगे जमीन वयताय चोय आज गरमी जाता हे सगळ्यांक त्रास जालो आहा आनी हे त्रास जाले ते डायवर्ट करपाक हे पोलरायझेशन करपाक हे आज केल्लें आहा। लेट अस बी विजिलंट, लेट अस बी वायज इनफ एंड लेट अस बी स्ट्रॉंग टू ओवरकम दिस। कित्याक जरी तरी वी वॉन्ट अ बेटर गोवा देन वी हॅव टू चेंज दीस गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट चेंज करता जाल्यार हें पोलरायझेशन जावपा दिवपा शिरीपणा आमचे मदें उलोवन सारकें जावपा जाय। चुकल तेका चुकल म्हणपा जाय आनी चुकल तेजे बरी वचोन तेका सांगपा जाय बाबा तूं चुकल म्हूण। आम अशें करून एकठांय जावन जरी तरी आम हें करपा लागले एजिटेट करपा लागले जाल्यार धर्मा मदीं त्रास जातले। I support our media personals. We all must support them. We have to respect them and this guy cannot tell us that he is not here to give us the certificate. We strongly oppose this आणि एक मुखार एश कोन करपा दिवपा शिरीपणा लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवपाक कोणाकूय दिवपा शिरीपणा आनी पुलिसेन आपल्यागेले डिसिप्लीन सांबाळपाची गरज आहा। लॉ अँड ऑर्डर जरी तरी आज वयर सकयल जाली जाल्यार सगळे गोंयकारांक त्रास जातले।